Bonjour les EB9. Donc on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Chapitre 3. Transport et distribution des nutriments et de dioxygène aux organes. Activité 1. Cœur et activité cardiaque dans votre livre, page 56, 57. Donc on a parlé dans le chapitre 1 de la digestion et on a dit que les produits à la fin de la digestion, on va obtenir les nutriments. Donc les nutriments qui sont les produits de la digestion et le dioxygène absorbé durant la respiration sont nécessaires à l'activité des cellules de l'organisme. Donc les cellules de notre corps ont besoin des nutriments et de dioxygène pour fonctionner. لا يشتغلوا خلايا جسمنا بحاجة يحصلوا على nutriments, على غذاء وعلى dioxygène. Les nutriments et le dioxygène vont être transportés et distribués aux organes par le système circulatoire. مين رح يوزع ويوصل هود النوتريمون والديوكسيجين على الأورغان؟ Système circulatoire, جهاز الدورة الدموية, qui comprend le cœur et les vaisseaux sanguins. فإذا le système circulatoire comprend le cœur, يتألف من الكœur, القلب, et les vaisseaux sanguins, والشرايين الدم. Le cœur est l'organe qui pompe le sang vers les poumons et les organes à travers les vaisseaux sanguins. فإذا الكœur هو comme un moteur مسؤول عن ضخ الدم على البومون, يبعث الدم على البومون وعلى الأورغان par les vaisseaux sanguins, عبر الvaisseau sanguin, عبر شرايين الدم. Il est formé d'un muscle appelé myocarde. الكœur مؤلف من عضلة اللي هي muscle cardiaque اللي اسمها myocarde. عضلة القلب بنسميها myocarde, هي المسكل cardiaque. Il est irrigué par les vaisseaux coronaires. Les vaisseaux اللي بيوصلوا الأكسجين والنوتريمون اللي بيغذوا القلب بيوصلوا له الديوكسيجين والنوتريمون بنسميهم les vaisseaux coronaires, الشرايين التاجية. Donc, le cœur est formé d'un muscle اللي هو الميوكارد, اللي هي عضلة القلب اسمها myocarde, où il est irrigué par les vaisseaux coronaires. Le cœur est divisé en deux parties. بدنا ننتبه. الكœur مؤلف من deux parties, من جزئين. Le cœur gauche qui transporte le sang riche en dioxygène et le cœur droit qui transporte le sang riche en dioxyde de carbone. فإذا كل جزء من الكœur بينقل السان riche en dioxygène, يعني السان اللي لونه روج فيف, والجزء الثاني بينقل السان riche en dioxyde de carbone اللي لونه روج sombre. Donc le cœur gauche transporte le sang riche en dioxygène, le cœur droit transporte le sang riche en dioxyde de carbone. Et le cœur gauche et le cœur droit sont séparés par un cloison. في بيناتهم un cloison مثل حاجز, لأنه ممنوع الدم ينخلط. بالكœur ممنوع الدم ينخلط. Le sang riche en dioxygène ممنوع ينخلط مع sang riche en dioxyde de carbone. Le cœur. De quoi est formé le cœur? Le cœur est formé de 4 cavités. مؤلف من 4 cavités. يعني إذا بدكم 4 غرف, مثل 4 غرف. Oreillette droite, ventricule droit. بالcœur droit هودي oreillette droite ou ventricule droit. Ou dans le cœur gauche, oreillette gauche et ventricule gauche. فإذا الكœur مؤلف من 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. Oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit et ventricule gauche. Chaque oreillette est séparée du ventricule par une valvule. بيفصل الأوريات عن الفنتريكول une valvule اللي هو صمام مثل الباب. هيدا منشبهه للباب اللي بده يفتح ويسكر ليمرق الدم من الأوريات على الفنتريكول. Donc, l'oreillette droite est séparée du ventricule droit par la valvule tricuspide, اسمها valvule tricuspide اللي بتفصل الأوريات droite عن الفنتريكول droit, والأوريات gauche séparée du ventricule gauche par la valvule mitrale أو اسمها valvule bicuspide. فإذا الفالفول tricuspide T من droit بتنتهي droit ب T, tricuspide بتبلش ب T, احفظوها بهيدي الطريقة. الفالفول tricuspide sépare l'oreillette droite du ventricule droit, والفالفول mitrale ou bicuspide
sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche. ولاحظوا الكير gauche هو اللي عم ينقل السان روج vif يعني الريش en dioxygène. الكير droit transporte اللي عم ينقل السان riche en dioxyde de carbone. Le vaisseau sanguin. Les vaisseaux sanguins conduisant le sang dans l'oreillette droite اسمهم veine cave. فإذا الشرايين اللي بيوصلوا السان على الأوريات دروات يعني السان ريش en dioxyde de carbone اللي كبوه الأورغان اللي جاي من الأورغان حيكبوا ديوكسيد دو كربون بقلب الفين كاف. فين اسمهم veine cave qui transporte le sang, qui conduit le sang dans l'oreillette droite. بيوصلوا السان على الأوريات droite. Les vaisseaux conduisant le sang dans l'oreillette gauche اللي بيوصلوا السان على الأوريات gauche يعني الدم النظيف اللي ظاهر من البومون اسمهم veine pulmonaire. فإذا الفين هن اللي بيفوتوا السان على الكور على الأوريات تحديدا. الفين كاف بيفوتوا على السان ريش en dioxyde de carbone على الأوريات droite. والveine pulmonaire conduit le sang riche en dioxygène dans l'oreillette gauche. Le vaisseau conduisant le sang du ventricule gauche aux organes. بذكركم ventricule gauche يعني حامل الأكسجين الغني بالأكسجين يعني بدنا نبعتهم على الأورغان. par l'artère aorte اسمها الارتير aorte. aorte فيها او يعني هي بتوصل على الأورغان. فإذا من الفنتريكول gauche sang riche en dioxygène بده يطلع ويمرق بالارتير aorte لحتى يوصل على الأورغان. هيدا دم نظيف دم غني en dioxygène. Le vaisseau conduisant le sang du ventricule droit يعني الدم الوسخ اللي فيه ديوكسيد دو كربون اللي بدنا نبعته على البومون او بومون اسمها artère pulmonaire يعني هي ماخده السان ريش en dioxyde de carbone ماخدته على البومون اسمها artère pulmonaire. فإذا الشرايين الفيسو سانغان اللي بيفوتوا الدم على الكور اسمهم فين اللي بيظهروا الدم من الكور اسمهم artère.